Et documentaire, un témoignage. Il y a un acteur institutionnel, Barina Bali, et diaspora. Waeleze maraia izowafanya wajohutajia usoni wa Komori wajokaya vanu varengwa décision vadegajiwa moyen vahantiwa gouvernance ngabo vision eka wa Komori kwa ja rambu waka wo mazamana he Komori numérique ngabo risque ngebilio henimdu ya rambu kanga zamana ya he projet watunde wauzise waelewe ili waswili kama nizungu benze 2028 riunde Komori numérique yatu. Yezi siwa za Komori ziwashiha harumaye bahari Hindi bomwango juu wa hekanali ya Mozambique ikao de nzianku ya heze markabu za bahiza maadini bali na mbali tibahi. Yezi siwa za Komori ngizo karibu holiho misafara ya baharini na hawani nele bara la Afrika nezenzi za he Golf yabo ngari johamba ngasina bahati inji ya mbasauho wa he ankiba ya maendeleo mal asaf izosi des ajiri haukaya tambu zinji mbali na mbali uhusu msomo suha dima ulozi mawasiliano ziti ya uhonde haruma maendeleo. Komori lazimwani vani topara mwa 1030 ingia harma zinti zonogolope emergent mengonu mwa izfaliki za umwe daula ya serikali harma mvawo lokale wajibu mahotajio na malindilio ya heu shababi ukienzo kamba lazima unonto rekebeshe inti kecho jwa puangao nika mvaunu he ekonomi numerique ka warengwa wafanywa muhimu miongoni mwa mihime kambani ya tutunge sao inti endelea tambuzi njizi shimia haruma enti zitia ujiro haruma mbawa zinji za he maisha shahabati ye mashakidi yao ngayona mashawiri mfano dombasa uenti handia za swana za ki internet na mawasiliano ya kiabaha yani dembawa ya he numerique. Ni maisha ya rianshio leo ngaro ngasinyasha matabu zinji tabuka wo ngabo ka urizizoya ngabo taratibu za urekebisha zitabu hizo shaka zitutoshiza kangela dhimo angalizi zifanyishi hao na Iranzi amtuambia hosho ndani yangu hunu ngasina panda mezi miraru hena moto ya panyile miga mtomdubiza sumtina upepo msumfanyia hazai uno Komori kula mnikazo mwakopo ahe à bricoler mais c'est pas professionnel domaine nyingi kwamba mashababi ngwa jilanse obe ils ont du mal les conditions d'accès à les crédits c'est très difficile les ressources rakanazo sur le plan artistique harmo pendant la musique on doit presque je dirais 95% wa pashia wanazijana wasomao ngwa unatambu zinji haku ranguo mtsauo emisomo ya juu ya hao hata umhunduhazi ya serikali hau umbuo wana mashirika nafsia yeka watimizi emisomo ya hao. Problemu kuu iko hunda wanahatu ilifo hunda zebaki uka désorienté au ilifo wali wafanya formation wa haja ukama désorienté harma fami wanungwa pre watsange mapesa wasomese mwana mbele ya l'étranger bele onekasha babila fanya ma projet ngetaho mapesa ale harma famille il va avoir du mal ya ukapare mapesa ale yani kaski rava confiance imashababi tukenga amanzwe hazi shantsuhundra ize fursa za ushindi ntsina ezana obadhamana lo hunu kwa tsuni ka necessite kaimro la soma ekati jati wana una bami na bac plus 2 ngamfanyo plomber shabala wanro neglige mndu yonde ubade hulo hunu hazinu pia mruju zisaukaya yeze tambuzi nuza leo hauzandi sahale yemna shioni hakausoma je kabla ya ho ustarabu wa leo yeswana hindini ya kaurumia kablia mshilo wakati wa hatu nika sina recherche nzuri zifanya nikaruji déplacer renda mweze biblioteki alliance au senderes abo wakati hizo noko kazi jaka uka nyangu parce que wujwa nda biblioteki kwa kuparisa heshio
Donc rija wakati kao wajaze encyclopédie za kwa armoire ordinateur en cartane ou ndo ahe abo kaunda un peu plus d'informations mais c'était pas suffisant. Wakamakati kao na moshilondo ndo kangaranzore telefone ho Faransa au Côte d'Ivoire yo malana kaya abo mndungu rengo rendez-vous jana ondoka hasiliana hamanzishi wakati bokota karaka na mwendenisa shara wana ili zesona zinu zitsambalia harmonsi lelo ngabo utan lamu utongeza o zensi zedosoni hiyo heni mngu joshinda fanya na jana kajajujo yakaye hadima au haluzi kwa lazima wale wendo kabanu ino ikarshijiri zingara yujud lisensi hatuso holiho dezilio na bora waswili neze jitihadi zaho owatende haubasau wa mawasiliano haswana za yumeni yeta abu hindini zazalihana haruma umrumio wa heze swana azini dunia ya enemeriki irijilia nayi shangam aminu kana yonrongoyo shawa na hatu kwa jelewa kwa jeleziwa kwa jabitiziwanro awakatuka na basa zilade zisomesa wana sha iliwasomeza maana wasoma weza koreho leo nation yatendea njia masiti kao gatabidi njie maana hiyo detongeza leo wanazona watu watawa unamba ukasa dire que certains élèves sont en perdition certes et période covid ngabwana zoni ka wengi wa niveau yao ici ngaruona wanazioni wengi wamenyoa katu hao Facebook wala wandwa fanya licence wafanya master wafanya doktora ika kuendea mu internet hutapele jina la hao kuna uona hazi wazifanya kuna uhundra matumo wayafanya shango jo hunda dazila nsabu ho dazila donc upande ulona mavara haku hamwe numeriki do upande wa ho wana watiti no wana washe wenye urumi ya internet ngwaonesao mashakili ya ziyao umbasauho wa hayo hamado mwali wa he connexion no mpuzo wa swana azinji za uruhusu mhezo juu wa he biashara hanzi ya zasim hasibabu kabati ze sharia za lazimu za uhifadhi mashirika wenye yeze swana azini. Léonard Hambiani Squad, la connexion internet est chère. À chaque fois, il y a ma 10 000, ma 15 000, 20 000, 30 000, il y a des data parce qu'on consomme. Donc, il y a des freins. Wa Komori, kwa shinda wa profiter des nouvelles technologies, numérique et internet parce qu'il y a accès gagnant. Par exemple, nous avons kusoma matériel ba urbanisme, ndio watu waramba dira fanya recherche. Bidi omwembwa kena accès yo njia yo kana telefona ya njia. Par exemple, wengi watsona babu wao limité. Armai mahayavira ondo akavumbua maendeleo ya he numerique shaka baja kadha maana ngabo text za lua zinji ikawa lazima ziregistre hazizifanyao zitio leo mwana mkomori mathalani ya nzoya hozi zindu za hebonze ngabo solution zinji kawo zonyangu ndo azirumiao shaka kazi jahe ya hunu nabo wandu waloni zema na mabaka zihunu ndabukana kabatize sharia ziwaruhusu wao wajue wabehe facilite hamani lizo hunu haugabili ze mashakili za homba sauho wahe ze sim le shirika la daula la anaden lirende hado sula hanku ya utsenga yenzia ya he maendeleo ni emergency hanzia za he ze swana za interneti na mawasiliano za ho wakati. Le shirika la anaden lirende hawajau de shombo shautekeleza siasa jimla ya he ye daula hautunga ze swana za lazimu na usaidia umtungo ze sharia za he yembawa ya hao. En mwezi wa janvier 2019, mwa daula harenge initiative a créé agence. Rehunde bahati sibandu handani ranome warme agence. Renikiwa logement ya serikali. Ikao eta ya keja kanyango. Serikali warapue non seulement kawaranike batima kakeja ka norme chatsina wadunzanyi sana mapesa ya ukari transforme batima na kaya ikawa lazimori wake volonté wake persévérance wake détermination cha implication ya serikali yo ika determina au niveau test au niveau administratif kabati difficulté sira kanizo alhamdulillah rishindi hadaniri ya bahata singasina bahamu ya ukaya region style leo anabokanga po batima
ya nadeni de handani iritsongeza leo rijua ri avance nondo i presence ya nadeni otuka yangiyo aniyopa yopanku ani nu recommandation yafanyiwa ari mwa stratégie ani nu initiative ya he gouvernement ya mettre en place chari accompagner du début até ça et agence ya lancé rikaulinda ani structure hamanda inu ije ili itongeri impulse bwadima ya environnement ya hatu ya hazi hasonti ngela demori wankulie ze idara zinu ze barnamaji wakauzi twanziani na serikali ya Komoro ili rishidiri hunde maana hazo ribasawe hasonti maisha kwa kaudo riensho bwadima hautsaha ze barnamaji za twanziani ne daula ziwaswili bahanu ngelazimu ye serikali ibadili siasa irenge wakati ye maraia waeleziwazo hata wazelewe ili wazikubali. Iyo demana ikao ye serikali itia shiuno ye anaden ili utekeleza ze barnamaji za fikiriwa ne daula. Huu njia wa he maraia hususan de majeune tiba hitena di diaspora tena wesa waelewa nganyo mhono haramaze decision rabau historique ushina mrarambuye mpaka babiri wakati wandu wese warambu azafanyishiha ngwakomeao gewa ile uka anu ila decision ila historique ma spécialiste harmé et numérique onesa kaya wandu otsone hata wajeni tena waje walisedie wakaona kaya bose mmoja mmoja haraka haku rambabi ifazi abili muka muhara rinjama numérique nabo kartina wandu wafanyao cybersécurité kartina ani leila fazi abili c'est dangereux on dit c'est dangereux et fazi araru c'est évident ils tongeza en l'espace de 2 ans 3 ans ça il fallait un appel d'air. Nous avons santeo de espoir. Watinae karari ya he raisi wa he daula umahaziwi zili na 18 kawajajo parovumbulwa numerike hunu Komori ha musnadi. Hubeha enti haruma ulemengu wa nyumeni wa maendeleo ya kinumerik getsa hao ye serikali ibuwe nzia wandu wabire nezenzia zinu ziwashiha haruma msomeso wana zijana ze simu no msaada wa haina mru ulo na fikira na maarifa uhusu umva jimla wa he ye maendeleo. Le projet Nokaya ngaranzori basawe d'ici 2030. Ya buyo rendez-vous. Kani atende domsomo unaifere karsidi ngoni haku haruma ye nouvelle technologie haukaya ranzinga sina sali sina ze équipement informatique gasina mafundi wa informatique ribua site ngaranzuri alimenter site hiyo ya ukawanazoni wafika wakane access nana ngaranzuri fanya namna uka haini fundi ya shinde ya juu ya contacte ya mnashoni via ya adresse email yahe inuda hati njema ikiange jutsenza maudu wana hatu kwa roha wendeo bonzea wanazona watu washinde wake ajur par rapport ne dunia hiliye yenede yao yompa wakanga indao na muamini ngarushi pasinga wana Komoro yao wajitolea hambawa ya numérique surtout pas nous ne nous intéresse pour les jeunes alors pour le pays pour l'économie du pays pour le paysan pour le pêcheur les poissons voilà on a original para Gogola nini donc hiyo karongo jema donc hiyo unaziburi tukuria rakabiti yani hautsaha wanadamu wabasawe ile akiba yao wasibaki harma shomaji lazima haina mzimandasi ya create haina taratibu ya ujua yanshi yafanye hazi. Vous les jeunes surtout, n'hésitez pas de vous lancer dans le domaine auquel toute la population comorienne va en profiter. Leo ngari furahiu haukaya ngar aminiu kaya serikali watia ze nkabambonzi noili ziswana zinu na simu za simu na interneti zende usoni rikesawa ne zentika ngazendelea usoni. Lebunjilioku lafanyiha homjini Paris la hontanya e dunia ya hema endeleo ne misada lijulihanao hasepad lihanti tomaya inji haruma ompariso le bankanga la utianziani e pula ya mwendeleo ya he serikali vanu numa haziwizili na mengo miraru.
upande wa hema pesa ikaile mjuao ore hansi projet nkuhulu Banque Centrale iparo projet d'appui au développement secteur financier inu projet ya hedaula yanikiwa Banque Centrale INDC finance wao ni Banque Mondiale projet inu ngejubadili ndongo mbili dokani abasa oskula wowo ufanye virement nesheki mjukoi Paris yabili dokaya carte nzima ya banki kango na konti ya ho banki aili mahala nyendao mtu jorenge mapesa hao kaitsina bidi wambe kango ndo afanye mrondo o SNPCF hau wanzo msafara wende mwali hau nzuani uniko ila per diem mtu jogare we pasha wenda Dubai doka avo ezembomio mapesa kuno yaona sha ko monnaie électronique yavo kujolurumia haini mahala Yepula ya mhezo juu zaidi ya Komor, halugha ya Kifaransa Plan Comore Emergent, iruhusu ya Anaden iyele hamashawiri ya jiviza haruma de mujilio la Paris na ukinaza wa Komori kamili ne diaspora. Wandu waelewa zaidi watoso ze juhudi za raisi wa daula hotia ya Komori haruma ya hirimu ya hezensi ziendeleao haruma ya numerique. Zihazizo zizayo kaya et numérique, il y a un petit catalyseur, donc parmi les 5 catalyseurs, du coup permettait le développement et l'émergence à Haïti. Et communauté internationale, on est ça au Kaya, harmazi priorité zahao, wahimisa sawa sawa, et secteur de l'énergie et secteur numérique. Avant fikiri, il y a ça il la pertinence et la vision. Donc harmazi c'est pas de richine de les atena, des projets phares. Lonizo harma secteur zilo muhimu ya mwando de lejumba ani do bahanu kaya zi documents zi données za henti et ka secteur public et ka secteur privé ont tipia wanu wala harma diaspora wajo jua maudu waje wa ehe wa sécuriser zi données hizo harma data center national aux normes et aux standards internationaux d'ici 2024. Le projet Abili des technopoles. Narjua hazi infrastructure, zjotongeza henimru yanzo ya bu entreprise harme numérique. Etkena tabu harmo parisa bureau jujo fanya hazi. Ripare événements ku za husu numérique zifanyishe hunu Komori. Amfikiri et technopole yo projet muhimu shahusu swan harme programme ya hatu ya promotion des investissements, notamment des investissements étrangers. Tizi njizi ruku haruma maendeleo haujivuriza haruma ya numerique. Ye Komori ngiyo mengoni mwizo. No Wakomori waonesa utaarifu wa urumi ya zesimu haruma lebaya la coronavirus la handa. Haizo ye numerique yuju wa ukaya mlingo wa upaza ya iktiswadi jimla ya hensi haukaya ye numerique ibiridia ye miva pia. Atine numérique wanakuwa jove hama pesa wanakuwa jofanya hizo activités hizo zinozambwa fintech yani de finance et technologie zinozambwa smart kaya leo mrujukanza ya intervenir rengezo mwenje olofunguni de réseau intelligent wonga lazimu yake hunu moroni intervenir hula hama technologie yo ndio sisi ritsa hao na hiyo ndio TRB barnamaji Horekebisha umsajaja wa enea haruma umwendeso ze dhomana za kidaula ye serikali itoa malinji haurenga shirika mashhur la kijeni Ernst & Young ili ufanya junduo haruma yensi kamil wajue eshilio neshitio neshalazi mushikae shijo udungana ne martaba ya hensi no mujtamaa wa hayo letula la lawana ne le junduo la Ernst & Young lo hambwa AEG halugha ya kijeni architecture d'entreprise gouvernementale. AEG unu mfano wa calendrier liekezao e daula no wakati wa uzifanya ne hedi ya uzifanya ili enti ibasauhe hangao nzima haruma zejiha pia. Uhusu e Anaden haina mpango wafanyiha ufanyihao haujo ka ufanyiha ngaudunga nao ngao hangao neza tekeleziwa haruma ye AEG. Serikali wanjia nziani haruma
programu ya modernize ya administration yaha ino agence ya anadeni richanzi yani mpango wau saidia ila modernization hiyo. Mpango huo waubirao harma daraja ya usaidia zana ili wasahilisha mazi hazao. Hiyo ndo upande wa heze realization kao rizangaje haruma ye inurambao nde e-gouvernement. Yembawa ya numeric inungiyo haruma zi wajibu za he maendeleo ya leo ye Komori kaina ushinda itawe yeka ngayanzao kweli basauhe. Zaidi ya milioni za dolar zitahwane serikali hofungwa wasaidizi wa kidunia wa he maendeleo. Yekaritia ze barnamaji za yezi ya elektronik halugha ya kijeni e-gouvernement nomtionziani hazi za serikali za dungana na wakati yavo mapesa ya tsoma shashi ya lindo hao. Une révolution, c'est la 4e révolution. Ngasina contrainte ya wakati. Ngasina contrainte ya mapesa. Ufinanse ze vision kamili eta mapesa menji. Ili rengeze risk ranzao redarme vitesse ritsahao hususan zenouza husu et souveraineté gebiduri kana stratégie effectivement ya financement. Donc le temps, le coût ngabo et qualité et contrainte liyo tena les promotions andwelewe zolifanyao inu hazi hatu sontipia amo yongitsahao kana exigence redungezi normes ili Comores numérique ijuja kwa sawa ni Sénégal numérique, ni Kenya numérique, ni Rwanda numérique, batike différence. Yepula jimla ya maendeleo ya hensi ngebidio itwalie namna heneza numérique haruma wenji. Zinunge lazimiwa maendeleo wastwa na munganyo mwema wa hema shirika daula ya pasiwa nimba wa inu. Zinungo za bakisha ile strategie wake bazi ya ushindani kene en contact direct na wala wanduka ngo wa maîtriser zenongo zila ili ni saidishe zila za hangu. Yo système ikawa mangi actuellement ibidui par accompagnement parce que ne ka système kaisi connecté wandu wengi abunge ndao ya fenya ndao ya eshue abweka leo inunga indao ndo shakabatsi mwenje yotam ikainunga ndao leo wala kwa jabulia connexion yotam. Donc abonge lazima mashirika yao nsipia wandu washiliani wahunde namna ya ufanya hazi wazima na nizi serikali bongwa hibenza ili wanaja mwajundo njihar maila mbasau ho nsipia wandu wende mwendo mzima pia kama wabenza. J'invite beaucoup aux jeunes de vraiment s'initier, de développer des études là-dedans parce que ça sera peut-être un moteur économique. Même si j'ai fait des études particulières, mais l'informatique doit être toujours à côté. Amnukotama kayao numérique hususan Komori banu ngejevolie haili mruka yao krahaka tujua bamungu ya shidata ya jua numérique shin hinri. C'est un passage obligé. Mana dunia ngi évolue avec l'évolution des technologies. Ngamdovu mbiuliwa ukana ngabo hazi zambao numérique shati jatsi dungu tishinditsira mbuwa inamne numérique ifanyiwao inu ijayenjeze ye maisha ijayenjeze teknoloji itowe wobure waho wanazijana wahensi namne kao ye numeriki inu ketatso kalantizo androhazi wa biroba she numeriki inu ukalantiza we mwananti mkomori harmo development ya hezen rongopia. Mwengoni mweze tartibu za heneza ye numerik de ilmu mshinzi na nijuzi jome haruma yembawa inu haukaya batinao wanadamu wajua uzirumia ziswana nezana kazitina maana haruma zaziwafanyao bila shaka ngaona kutajifu ukawakina ilmu mshinzi haruma wa numeric mfano ngabondo kongo afanye biashara shaka tuzihuza maneno razoea ngazihuzao haruma wa internet lazima waelewe zinongo hizo manabanu ka ufanya strategie kutina wanduka ngaona ze compétences no uelewa ze enjeux ilize transformation wasuli kana wasuli donc abosi u accompagner wandu haruma inoramba renforcement de capacité hautsahandwa huishe initiative amandizo ngelazimu ike yembidi enku ngiandisa uranzi haruma msomo mshinzi wasuli walo haruma misomo ya university kwani lazima warkaena wandu wajua haku
des grands ingénieurs très pointus, et puis avoir une bataillon d'ingénieurs de différents niveaux, de techniciens de différents niveaux. Et ça y est là, zetik, zesimu, gazdut sambalia armwen. Zinu ngazijo uruhusu ustaarabu jimla wa huu ulemengu wa kiinterneti ueneye haruma yensi haubasauwa iktisadi ne biashara. Abasainu ngaruna karmeti hatuinu ngabwanduka ngano ujuziwo mathalani habasanu gakiru kansoda ni haho ngaona bezo ambaye ngufanywa asha directed mpaka utojideplace alafu rijo hanza wankurajewa wankwaze mwayenza ukawa developer zenongo za hao manavo sisi wasade rjonja kuraji ukana amaudu litizoe hazi za serikali ngamina poti wangu yanamba ukana ekati mizize doza zavano za génie civil ina besoin de créer de afanye ingénieur wa technologie en fait ya do créer des applications fikra dizo yo ngetsa hao institut jio ijema cadre shidemna shoni juo ashidewa wa mramena ta jusqu'à mala fulani unda marunda yensi mamjo mashababi walobonze kao wajaban wa présenter des projets ça en parler daula wa récupérer ces ressources hizo parce que les jotengiza maudu yekomorie yende usoni kale obabu hawandu wa warengo en charge on wa conseiller wa orienter wa nikazema ze moyens yahonga mtuka sawa nezensi zindwa jina wazifanya ho déjà vous enti zo abahangi zo Concernant l'agence de développement numérique, ça nous intéresse aussi parce qu'en juin, c'est une île fortement peuplée et les jeunes sont en grand nombre désœuvrés. C'est l'île aussi la plus pauvre. Nous avons notre projet, le projet phare que nous menons au gouvernorat, c'est le projet de l'insertion et de la conversion des jeunes serikali ngejosaidia shabunge anadeni uyonge lazima isaidiwe na vijana wana ili wabasa uhendo ndondo washinde waeneze zelongozini izo zonsi pia yo hazi ijoka kufanywa na vijana wa Komoro ikaongari wafereshi yao na wasaidia ndombedi wa tena Mwenyezi Mungu ya wanjezi wakewenji wabasao wo mjadidisho ye hifadhi ya hezesimu ngelazimiwa mrasimisho wa msomo wa hazo haruma zedikoni wajau ngelazimuo ze sharia zike wadhi haujuza ze haki ne ze wajibu zaho warumiao ze simu wanu kweli wanazioni warumiao etsinakaya serikali wa njia mbali shaba saini ibakisha hokaya wano irasmishi majumba ya usoma ya nanzo ke wana wa mizisiwa waonisiwa waribiwa wanutundo heliyo watwanziani hazi razitia wazima yasilele shirika la anadeni hayo luhashima ngayo hambwa strategie Komoro numerique hamfano do uhanti sharia izi sharia hizo ilazimu zidungwa na hazi za sahi izi hazizo anadeni de ulona izi zamana za hao minhum hama izi marché public hale wandu wadozifanya hanzia za uonana maudu yakaze hazi hizo zinjia nziani amjojwani baki oda honi hangu ni hule e dossier ya marché public ni soumission amesesha ndu shabili kao gashijo ubadili e maisha ya huwa na jamu do kamjojo baki oda honi hangu ni henti shirika watina ukati kana muhima wa ujuhanede huno MPI haunede o tribunali lini fanya zanongo hizo. Baada ya misomo ye daula lazima itie kabambonzi haufanya barnamaji zijoruhusu hazizinji haruma zijia pia zahe ankiba hususan duana mashirika wa kinumeriki leo ihamyo kamba hazi kazisi au kastopana nekaringe haruma mba ekonomi numeriki zonta hambo mana leo nekadi mabahazazi onorongulo ma entrepreneur wao leo wadhabo deja sifanya hazi wa oblige leo wao wa modernize hizi entreprises zao na huzi modernize le hungia jahar mwamba no kamba lazima unapare mashababu wastaarabu hamu domaine na exemple mtiti jorenga hamwa noramba o commerce en ligne na lazima ufanye nshambo adressage yo ambo leo noramba dernier kilomètre yo de livraison à domicile na we consommation ngajoka inji na we mapesa ngajo bouge ya economie
ngajoenda usoni. Mimi ngamamini ya ukaya yentia hatu isainjia harmwa ulamva waheze swananza simu na interneti ezarbakisha ndo ukaya zila larlonizo ngabidiyo yenti kamil wanazijana washinde wazirumie wazihundie faida. Investissement zinji zifanyiwa ni serikali ni mashirika ya daula yentingi na kablo zinji ngasina kablo kao ndaru ngabo avasa ngabo Flalion 3 ngabo ici ze kablo ndaru hizo na kapasite ya 6 terabit par seconde ngasina potentiel ya yinji hapo zitsongeza nti ya hatu ngetuji ruhusu inunge amorumia zenzia za mawasiliano harmo pandwa he numerique va créer loi Comore Câble où on est vraiment na wahe ugere ze câbles vers l'international vanjia shirika la pili la telecommunication ikao ngajwa wotelco ikao yitsongeza tena erania ngena fursa ya utsungua heni mahalani anzo ya rumia ze alazino za mawasiliano. Baada mahamidi takriban ya hazi za utartibisha na utianziani wa mbasauho wa hensi he maendeleo ya kinumerik yeze barnamaji muhimu kabisa ngizo daraja hindi inu haki rijiuzise. Rishindi en espace de peu de temps rifanya des réformes za usu des stratégies ngasina plan utanziani le plan d'opérationnalisation de la cybersécurité nationale. Tena ritanziani ze plateformes za he serikali ya électronique ya mwando des plateformes ya passation de marché public, des plateformes tena ya he registre du commerce, gasina tena et plateformes gouvernementales, ces plateformes zondaru hizo awizo ngamba Mwenyezi Mungu d'ici fin du premier semestre 2022 zike disponible. Ngari chaunziani plateforme parao facilitateur digital numérique, les messageries mail ya administration para munganyo kana bidu nganye ya administration ili zikonditiona tipia zondo haza administration ziparihane ipermete wa administration hatu ikemodernize. Yeze barnamaji pia ngelazimiwa zifaliki umjadidisho za akili za utungaji hususan haruma ze simu. Ngarijuwao sonsi ukaya kozikiriyo batina mapesa. Haizo ye daula hushinda wasaidie o wana mashirika wa hostaarabu wa leo ngelazimuo wafanye kanyo ya fedha haukingia ye mihima ya hao na usaidia wabulwa hawinji. Ye Komori ngiyo na thamani nji ya shinjiha harumwa mahala ya washiha ni njisa ya ajabu ya ulanga wa hayo upole waho wa Komori uhonda madini yendao na uparihana ho baharini no imade jumati. Zendongo zinu pia zitanganyihane baraka ya homtionziani ye maendeleo ya kinumerik fikira ya lawana no uwezo jimla wa hera isi no mjitoleo hahe hausaidia maendeleo ya ho wakati. Womtsango wa hahe ubenu haruma ompangole shirika la Anaden hafaliki ya unyamidia hamusnadi ye maendeleo yanu vanu no mwaha wazihuizili na mengo miraru. Haujimlifu ngarijuhamba uzade hunumasiwani holiho de toma ya inji iliyo haruma ombasa uho wahensi ya onesiha habandhi ya zitendo.